ओडिशार जगबंधु राजराजेश्वर चारि मृति दारु ब्रह्म देउल भीतर से भय पद तले लगाई मन दया करी बारे आरत नाशन सदा दया हे प्रभु वासुदेव समस्त इष्ट शोक खंडन कर माउसी मान को लगाउछि ओली दया करिथिबे समस्त बनमाली सदा दया होइथिबे श्रीहरि मोहन उच्च स्वरे देवे सीना हुड़ी स्वन विवेकी बंधु मान को मोर निवेदन उच्च स्वरे सर्वे दियो हरि बोल स्वन बसंत चहल करना जहा पुत चरित दिगंत सुविस्तृत गरुरे मेरु लघुकृत जार पूत चरित्र पवित्र चरित पुओ से समय समस्त राजा महाराजा मानकर सर्वशीर्ष उदयमान होइथिला से चरित्र जो पूत पवित्र चरित्र निकट रे प्रत्येक सम्राट माने से समय नमस्कार करुथिले मथावनत करुथिले एपरि जणे पवित्र पुरुष ये पवित्र पुरुष ये भली चरित्रवान पुरुष किए से को जुगर को गार को झियचंदी ताको कथा हमकु दिए कहन निपीयजस्य खिति रक्षिण कथा तथा द्रियन्ते नबुधा सुधामपि ललसित छत्रित कीर्ति मंडल ये सराशि राशि मोहसा मोहोज्वल निपीयजस्य खिति रक्षिण कथा तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि सुधामपि सुधा बोले अमृत अमृत राजांकर मुख निश्रुत कथा को से समय पंडित माने अमृत तुल्य ग्रहण करते केवल जे जने राजनीति प्रवीण थिले ता नुहे अनेक दक्षता तंग पाखरे थिला अनेक दक्षता पूरे राज दरबार रे जते बेले पंडित मंडली बसंती शास्त्रगत आलोचना हुए राजा नळंकर शास्त्रालोचना भितरे पंडित माने विचार करंती ये विद्या तंक रसनारे नृत्य करे नीति न करती क्यों विज्ञ विद्या चर्चा भीति
ए जिह्वाग्र भागरे माँ सरस्वती विद्यमान हाँ नलराजांकर अच्छा पंडित माने कहती सरस्वती जार जिह्वाग्र भागरे अच्छी अच्छी जो अमृतमय वाक्य से प्रयोग करुछंती କରୁଛନ୍ତି एपरी कथा ये सृष्टि रे केही कहिबेनी ସାରେ पंडित माने हार मानती ତାଙ୍କ ଜିଭ ଅଗ୍ରରେ ସରସ୍ୱତୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି राजांकर ହଁ जिह्वाग्र भागरे सरस्वती अच्छी बोली पंडित माने सेते बेले स्वीकार करंती କାୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଜିହ ଅଛି କାହା ଜିହରେ କାହିଁ ସରସ୍ୱତୀ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଜିହରେ କାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି तांको जिह्वारे ହଁ सरस्वती नृत्य करती एइथिपाई କୋଉଥିପାଇଁ से होउछंती माँ बागबादिनी सरस्वतींकर जने परम भक्त ओरे तांकर अनंत कृपा तांको उपरे वर्षण हेछि ଆଚ୍ଛା केवल जे राजगादी रे बसिकी राजकार्य बुझुछंती ता नुह ନାଇଁ 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 कवि कहिले କଣ କହିଲେ बोले दिगपाल से जन्मी 10 दिगपति ଆରେ ଭଲା ଦଶ ଦିଗପତି स्वस्थचारी तारो धने किसे उमा पुओ दिगपाल अंशरे जन्म लाभ करिछंती ଦିଗପାଳ 10 दिगर स्वामी ଦଶ ଦିଗର ସ୍ୱାମୀ 10 दिगर स्वामी होउछंती नळ ନଳ 10 दिगरे तांकर कीर्ति विस्तारित ହଉଛି ହଁ। ଦଶ ଦିଗକୁ जेपरी छताटा मुंड उपरे रहे ରହିଲେ ठीक सही परी भावरे हाँ। जेते राजा महाराजा माने से समय थिले ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ जेते कीर्तिपुंज थिला सबु कीर्तिपुंज उपरे नळराजांकर शीत छत्र सर्वोपरि भागरे रहिथिला ताकू टपिकरी कौन से राजांकर कीर्ति आगो को जाईनी ଆରେ ବାह ହଁ। ତାହେଲେ ବଢିଆ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଆଉ लिखिले गोटिए पद ହଁ सुभाषित रत्नभाण्डागारम बहिटर ना ନାମ लिखिले दाने कल्पतरुर नये सुरगुरु काव्ये कविस्तेजसी प्रौढ़े ग्रीष्म रवीर धने धनपति सत्ये दयायांशिवी गांधीर्ये सरितापति निरुपमे शौर्ये सुभद्रापति श्रीमान धर्मरीति महीपतिरियम जिया सहस्रष्टमा तांकर गुण सब कौन थिला ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣ କଣ ना दाने कल्पतरु ଦାନେ କଳ୍ପତରୁ कल्पतरु परि से दानी ଦାନି कल्पतरु देवराज इंद्रंकर प्रांगण रे थिला ଥିଲା ଆପଣ ଏଇ ଲୋକ କହୁଥିଲେ कल्पतरु ହଁ देवराज इंद्रंकर अगणा रे थिला ଥିଲା ସିଏ କହନ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତି ता मूल रे बसी जहा कामना करिवो कल्पतरु हाँ। संगे संगे जाचकर मनोभिष्ट को परिपूर्ण करे ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ संगे संगे ଆଉ ଆମେ କଣ ପୁରୀରେ ବାନ୍ଧୁଛୁ ଖପରା देवराज इंद्र ହଁ कल्पद्रुम तले बसी ହଁ जाचंगा कले ହଁ जे मते गौतम रूप दियो ଦିଅ ଦେଇଦେଲେ गौतम रूप हो गले इंद्र ଆରେ କଣ କହୁଛ ଆ ସେ ଗଛଟା ଆମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ପଳେଇ ଆସୁନି हैं? ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ହାରି ଆମେ ସେଇଠି ବସିକି ଯାହା ଚାହାନ୍ତେ ତାହା ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆମେ କାହିଁ ରାତିରେ ବିଲୁଆ ଭଳିଆ ହୋ ହୋ ହଉଥାନ୍ତେ तेणु जेते बेले प्रजा माने दुखरे पड़ी जाती सेते बेले महाराजा निज राजकोषरु धन संपत्ति देई देई। से प्रजा को पुणी उन्नत मुखर कर दियो ଆରେ ବାह ହଁ। ତାହେଲେ କଳ୍ପ दान दबारे होउछन से कल्पद्रुम ବାह, दान दबा हाँ। समस्तंकर रहिबा आवश्यक आज्ञा पोरे ଆଜ୍ଞା जे दान देइनी ହଁ ହଁ सेई माने होउछन दरिद्र ଆପଣ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି दउछि କଣ କହୁଛ ହେ ଆପଣ जे दान न देइछि ହଁ सेई माने दरिद्र हेकरी जन्म हुअन्ति କଣ ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ସେଇମାନେ ଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦରିଦ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ହଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗାୟକ ହେଇକି ପାଳିଆଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ନଗୁଛନ୍ତି अधात दोषेण भवे दरिद्र दरिद्र दोषात् करोति पाप पाप प्रकर्षात् नरकं प्रयाति पुनः नरक पुनरेव पापी नीति शास्त्र कुहे कहले अदात रूपेण भवे दरिद्र এইটা ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ହଁ। ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ जी दान दिया शिखिनी ଶିଖିନି भवे तो दरिद्र भवे। सेई हुए दरिद्र ଯିଏ ଦାନ ନ ଦେଇଛି ସିଏ ଦରିଦ୍ର दरिद्र ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ ଦାନ କୋଉଠି ଦବ ସିଏ ପୁଅରେ ହଁ, ହଁ। 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ କରୁଛି 5ଟି ଟଙ୍କା ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବାରେ ଦିଅ ଦିଅ
आ मते तो 95 टंका तुम पिला मानकु पोषिबा तुम भविष्य को रख ए 100 टका को पाउची मटन किलो को तो 150 हलानी को 100 पाउची जे ए भाई रे चिकन 150 200 आ मु तो 100 टका पाइबे आ 5 टका दान देई देबी तम दान जी न दिए से दरिद्र ही आस आ कोन दरिद्र दोषात करोति पाप दरिद्र हेला परे पिला मानकु पोषिबा पई विभिन्न पाप रे से नष्ट ही जाए आ कोन करिवो हाँ? आ तो पैसा पत्र तो दरकार चोरी करिवो खंड पिटिवो परर धन अपहरण करिवो मारिबो मारिबो खून करिवो आपन को भली बाध्य हबो पिला मानकु पोषिबा पई पिला मानकु बंचैबा पई निजे बंचिबा पई ए कर्म करिबा को हबो तेणु दरिद्र दोषात करोति पाप 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 प्रकार सात नरकम प्रयाति एइटा पाप कले नरकरे पड़िबो हे हे पुनः दरिद्र पुनरेव पापी पापी पुणी जन्म हेले पुणी दरिद्र होइके आसीबो पुणी पाप करिबो पुणी मरिबो पुणी दरिद्र हबो पुणी मरिबो आ सेइति भाई गरीब लोक सेमिति गरीब तेणु दान दबा जे शिखी नहीं शिखिनी वो सही माने हुअन्ति दरिद्र दरिद्र हाँ? गला गोटिए कथा किंतु राजा दान दियन भगवान व्यास संस्कृत भागवत द्वादश स्कंद रे कहिले कोन कहिले कहले सत्य नास्ति तप शौच दया दान न विद्यते उदरम भारिणो जीव दोरका कटु भाषिण 6600 वर्ष पूर्वे पूर्वे भगवान व्यास लिखिथिले भागवत भागवत हैं? कोन कहिले आज आमे ता अनुभव करू थाए सेतरे कोन अछि कहले कली युग बोली गोटे युग आसीबो हैं? कौन हबो कोन ना सत्य नास्ति सत्य नास्ति कली युग रे सत्य बोली किछि रहिबोनी सत्य रहिबनी घर भितरे गोटे कथा एरंडी बंदटी आ गोटे कथा दांडू को आसिले आ गोटे कथा हाट को गले आ गोटे कथा कथा कथार ठीक ठिकाना नाही सत्य बोली गोटिया जिनिस कली युग रे समस्त बागदोषी हेई जेबे कथार स्थिरता रक्षा करि परिबेनी हैं? व्यास लिखिथिले वर्तमान ता आमे अनुभव करू थाए आज कली युग रे आ सत्य अछि नाही आया सत्यं च दूरंगतः बहु दूर को सत्य पळेलेनी पळेई गला तपस्या तपस्या कली युग रे तपस्या हेई परिबोनी तपस्या ही परिबो ना तपस्या किए करियो समय काई अरे हुक्का पाल्टी आओ के हां हजार हजार वर्ष तपस्या करूथिले उही हुंका ही आउथिला अस्थिगत प्राण थिला किंतु ए कली युग रे आ तो अस्थिगत प्राण नाही हमर प्राण को प्राण हमर अन्नगत प्राण अन्नगत प्राण मोर निगमगत प्राण पोरे आया सेइथि बाई कहिले हां कहले अश्वालंब गवालंब सन्यास फल पैतृक देवरेण सुतपति कौ पंच विमर्चये ए कलिर प्रभाव रे जेतेबेले मुनि मानकर मंत्र कार्यकारी हेलानी हेला नाही आर्य पूर्वाचार्य मानक मंत्र कार्यकारी हेला नहीं हेलानी हैं? हाँ। पुअरे आज्ञा से माने छाड़ी देले कहले पांचटा कथा कली रे वर्जन करिवो आज्ञा कथा अश्वालंब एक अश्वमेध यज्ञ बेस कली रे ही परिबनी हेई परिबो नाही गला गोट गवालंब गबालम गोमेध यज्ञ कली रे ही परिबनी गला दुई हाँ। दुई सन्यास 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 हाँ। कली रे ही परिबनी केही सन्यासी ही परिबनी कली युग रे घर द्वार छाड़ी तो कुआरे जिबेनी आउ हाँ। जिबेनी आउ सन्यासी पर पैतृक पैतृक बोइले गंडा मांस द्वारा सेतेबेले श्राद्ध दिया होउथला पिता मातांकर श्राद्ध रे गंडा मांस आवश्यक होउथला होउदिला आजिकाली एंडुओटे खोजिले मिलुनी नाही नाही हाँ? ए चिकेन मिलुती केवल चिकेन मांस रे श्राद्ध दिया आउ गंडा मांस आउ मिलुनी हाँ वर्तमान से हेलानी हां हां हैं? हाँ। पुअरे आज्ञा मने रखे हाँ। आउ गंडा मांस रे श्राद्ध कली युग रे केही देबेनी देबे नाही हाँ? नाही पड़ पैतृक देवरेण सुतपति ସେଇଟା ବଳ हैं? कोन देवर द्वारा सुत उत्पत्ति करी वंश रक्षा करिबा ये कली युग रे हेई परिबनी देवर द्वारा देवर बोइले स्वामीर ए बड़ भाई बड़ भाई। बड़ भाई देवर तो दियर देढ़सुर डेढ़ सौ सिए देढ़सुर द्वारा वंश रक्षा करिबा कली युग रे हेई परिबनी
ଆମ ଆଡେ କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ ଏ ପାଞ୍ଚଟି କଥା ହଁ। କଳି ଯୁଗରେ ବର୍ଜନ କରାହେଇଛି। କରା ହେଇଛି ହଁ? ଏବେ ଆମ ଆଡେ ସେ କଥା କହୁଥିଲା ରେ। ଦୟା ଦୟା କଳି ଯୁଗରେ ଦୟା ବୋଲି କିଛି ରହିବନି। ଦୟା କମ ଭୁଆ ବଳେଇଲା କାହାର କାହା ପ୍ରତି ବସନ୍ତ ଆଉ ଦୟା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ସିଏ ପଳେଇଲା ଆଉ କାହାର ଦୟା ନାଇଁ ଆମ ଆଡେ। ଉଦରମ ଭାରିଣ ଜୀବ ଏଇଟା କଣ ଚାଖଣ୍ଡେ ପେଟ ପାଇଁ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ହଁ ଖଟି ତୁମେ ଖଟୁଛ। 3 ମୁଠା ଚାଉଳ 3 ମୁଠା ତଣ୍ଡୁଳରେ ହଁ। ଗୋଟିଏ ପେଟ ସମାନ ହେଇଯିବା କଥା। କଥା ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପଢୁଥିଲେ 3ଟି ଦୁଆରୁ 3 ମୁଠା ତଣ୍ଡୁଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି 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 ହଁ କ୍ରୋଡ଼ କ୍ରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଗଦେଇ ଗଦାଇ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। 3 ଗଣି ଚାଉଳ ରାନ୍ଧି ଆମେ ଯାଇ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠଗଡାରେ ଗଡାରେ କ୍ରୋଡ଼ କ୍ରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଜମେଇକରି ଆମେ କାଠଗଡା ଭିତରେ ପଶୁଛେ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ କି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସରୁନି। ତେଣୁ ବିଚାର କରେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପେଟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାସ କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ସେତିକି ସଂଗ୍ରହ ହବନି। ସଂଗ୍ରହ କରୁ କରୁ ଯେତେ ବାଟ ଗଲା ଗଲା ଆଁ? ଗଲା ଉପଭୋଗ କରିନଥିବ ଜୀବନ ପଳେଇଥିବ। ପଳେଇଥିବ ଆଁ? ଠିକ କଥା ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଏବେ ଗଲା ପରେ କେତେବେଳେ ମରିବ? କହିଲେ ପ୍ରକଟ ମଧୁମାଂସା ଦଉ ନିନ୍ଦା ଦଣ୍ଡ ବିବର୍ଜିତେ ଗୂଢ ପାପ ଚରିଷ୍ୟନ୍ତି ତଦୈବ ପ୍ରବଳା କରି କହିଲେ କଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ହେଇଯିବ ନା କଣ ହବ ନା ପ୍ରକଟ ମଧୁମାଂସା ଦଉ ହଁ କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଇବେ হয়। ସମସ୍ତେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। କରିବେ 6600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ତା ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ହଁ ବାଡିଆରେ କୁକୁଡା ଫାର୍ମ ହଁ ଏ ମଟନ ଆଲମିରାରେ ମଦ ବୋତଲ। ସିନ୍ଧୁକରେ ବିୟର ବ୍ରାଣ୍ଡି ବନ୍ଧୁଟିଏ ଆସିଲେ ମଦ ନହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଏବେ ପୁଣି ସଂସାର ପାଇଁ ମଦ ଗଲାଣି। ଗଲାଣି କି ଦୁଃଖର କଥା କି ପରିତାପର କଥା। ବାହାଘରରେ ମଦ ନାରାୟଣ ପୂଜାରେ ମଦ ଯୋଉ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛେ ହଁ ଯୋଉ ବାପା ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଯୋଉ ବାପାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ମାନେ ବ୍ରତ କରୁଥାଏ କରୁଛେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ମଦ ନବା ହଁ ମଦ ପିଇବା ନହେଲେ ବାପା ପୋଡିବେନି ମୂର୍ଖ। ହଁ একথা মতো এ অপসংস্কৃতি ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ସତ ତ ବଡ ଦୁଃଖର ପରିତାପର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମଦ ନହେଲେ ସଂସ୍କାର ହଉନି, ହଉନି ମଦ ନହେଲେ ବିବାହ ପୁଆଣି ହଉନି। ହଉନି ଆଗରେ ମଦ ଭାଟି ଯିବ, ପଛରେ ପଞ୍ଝା ଡେଇ ନେଇକିରି ଯିବେ। ନହେଲେ ବିବାହ ହେଇପାରିବନି କି ପିଲେ ବାହାରିବେନି। ହେଇପାରିବନି ବ୍ୟାସ କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଇବେ କଳି ଯୁଗରେ, ହଁ ଘରେ ଘରେ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ ଏକଥା ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ହଁ କଣ ମୋ ପୁଅ ପରା ବାହା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମ ବାପା ବୋଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ଖାଲି ନାଚିଲୁ ଆଗରେ। ନିନ୍ଦା ଦଣ୍ଡ ବିବର୍ଜିତେ ସେ ମଦୁଆଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତିକି ମଦ ପିଇବ ସେଇମାନେ ହେବେ ନେତା, ସେଇମାନେ ଆଗରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ତା ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ସେଇମାନେ ତ ଗାଁର ସବୁ ବଡ ଲୋକ, ସେଇମାନେ ନେତା, ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିଲେ କିଛି ହବନି। ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଅ ଗାଈ ଯେପରି ଘାସ ଚରନ୍ତି ପୁଅରେ କଳି ଯୁଗ ମାନବ ସେଇପରି ଭାବରେ ପାପ ଗୁଡାକ ଚରିଯିବେ। ବ୍ୟାସ ଭଗବାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ। ସେ କୋଉ ଯୁଗରେ ଲେଖିଥିଲେ ପୁଅରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଯାହାଙ୍କ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପନ ଆମେ କରିଥାଏ। ଏ ପୁଅ ଦାନେ କଳ୍ପତରୁ ଟିକିଏ କିଏ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ଆଡକୁ ପଳଉଛି ମହାରାଜା ଧନ ଦେଇକରି ତାକୁ ପୁଣି ଉନ୍ନତ ମୁଖର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଦାନେ କଳ୍ପତରୁ ଆରେ ନଏ ସୁରଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପରି ସୁରଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପରି ନଳ ଥିଲେ ନ୍ୟାୟବିତ୍। କାବ୍ये କବି ତେଜସ୍ୱୀ ଦେବ କବି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ନଳରାଜା ଆହୁରି ତେଜସ୍ୱୀ କବି, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖି ପାରନ୍ତି। କବିତା ଲେଖାରେ ସେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା। ପ୍ରୌଢ଼େ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରବି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଠାରୁ ନଳରାଜାଙ୍କ ତେଜ କିଛି କମ ନୁହଁ। ପୁଅରେ ପ୍ରୌଢ଼େ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରବି ଧନେ ଧନପତି କୁବେରଙ୍କ ପରି ସେ ଥିଲେ ଧନଶାଳୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି। ବାପା
ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୌର୍ଯ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରାବତୀ ସେଇଟା ଏଇଟା କଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ହଁ, ହଁ। ସେ ଥିଲେ ବୀରତ୍ୱର ବୀର ଏକମାତ୍ର ରଥୀ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଧନୁର୍ଧାରୀ ରଥୀ। କଣ କହୁଛ ହେ ଏତେ ବୀର ମନେ ପଡେ ଆଜ୍ଞା ନଳଙ୍କର ଗୁଣ ଭିତରେ ଗୁଣ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଜା ମାନେ କେମିତି ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଦେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଁ? ପ୍ରଜାମାନେ କେମିତି ଥିଲେ? ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଜାମାନେ ଭଲ ଥିବେ କି ମନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିଦେବା ପଳେଇବା ଗୁଣା ଭକ୍ତିରେ ଭବେ ନ ବିଭବେ ବ୍ୟସନ ଶାସ୍ତ୍ରେ ন ଯୁବତୀ କାମାସ୍ତ୍ରେ ये चिंता यशस्वी न बपुषी प्राय परिदृश्य दे महता भक्तिर भवे न विभवे राजांकर शासन एते सुदृढ़ थिला पुओ भक्तिर भवे न विभवे ମାନେ आमे धन पई लालायित धन जुआरे आमे सियाड़े ସିଆଡେ हैं ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଆଡେ आमे सियाड़े कलिजुग मानव ମାନବ किंतु से समय धन प्रति सी नलଙ୍କ शासन तले जो व्यक्ति मान सब थिले धन प्रति आकृष्ट नथिले ଏ ଲାଳାୟତ ନଥିଲେ ନା। ତାଙ୍କର ଧନ କିଛି ଦରକାର ହଉନଥିଲା ଆଉ କଣ कोउथि प्रति से लालायित थिले ହଁ 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 ना भक्तिर भवे ଭକ୍ତି ଭରି गुरु को भक्ति करिबा ब्राह्मण को भक्ति करिबा नारायण को भक्ति करिबा वैष्णव को भक्ति करिबा गुरु गुरुजन को भक्ति करिबा बाप मां को भक्ति करिबा भक्ति गंठिला देई कि दुस्तर संसार रो हमें पारी हे जिबा ए थिला से नळंक शासन तळे रहुथिबा प्रजा मानकर ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ बुझिलु ଆଜ୍ଞା पोरे ଆଜ୍ଞା न व्यसन शास्त्रे न युवती कामास्त्रे पांच जन युवक अछंती स्त्री कथा पड़ी सेठी सेठी गोटे झीर कथा पड़ी किंतु नलंग शासन तले ता नथिला ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ शास्त्रे विलासी ହେ सेमाने शास्त्र विलासी थिले जोठी पांच जन थिले शास्त्रगत आलोचना चली थिला धर्मगत आलोचना चली थिला से समय प्रजा माने एई धर्म भितरे समस्ते बांधी हेकरी थिले ଆରେ ହିଂସା କପଟ ଚୁଗୁଲିଆ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ ଯୋଉଠି ଚାଲିଥିଲା ଆଲୋଚନା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ବଢିଆ ଲୋକରେ ବଢିଆ ରାଜ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଚାଲ विचक्षण गोटे पद कहले ବିଚକ୍ଷଣା कहले जेउ नगरे प्रतिनिकेतनरे प्रति अरे पूर्ण होइछन्ति बालक पूर्ण होइछन्ति बालक विधि पूर्व करी खोजिले जहिरे न देखिबा एक बालक अरे मार्ग 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 ଆଉ ଶତ ସହସ୍ର ଶତ ସହସ୍ର ଯେଉଁ ପୁର ଜନେ ପୁର ଦ୍ୱାର ଦିନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଣକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆରେ ମାର୍ଗ 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 ଶତ ସହସ୍ର ଯେଉଁ ନଗରେ ପ୍ରତି ନିକେତନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଳକ ବାଳକ ସବୁ ଘରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅପତ୍ରିକ କେହି ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଘରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ପୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ପୂର୍ବ କରି ଖୋଜିଲେ ତହିଁରେ ନ ଦେଖିବା ଏକ ବାଳକ ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ହଁ ହଁ
गोटे बालक देखा मिल सारे आपण एइले कहले प्रति घरे बालक बालिका अछंती वर्तमान कहूती गोटे घरे के मु कहूनी कवि ब्रजनाथ बड़जेना कहउछन्ती ना आपण माइंड रु हेडुटा कटि गलानी विरोधाभास अलंकार एटा विरोधाभास बालक अछंती बालक नाहंती ये अर्थ किंदी आसीबो अलक बोइले मिथ्या मिथ्या हां मिथ्या खोजिले गोटी गोटी घर मिथ्याभाषी कहीं नहांती ओहो कहिएले मिछ कथा कहंती ना अच्छा अच्छा सर्वे नराश्च नार्याश्च धर्मशील सुसंयुता हां समस्ते धर्मशील समस्ते सुसंयत सत्यवादी तेणु से माने मिछ केबे कहंती ना मिछ कहंती नाही बुझलु बढ़िया बढ़िया गोटिए मिछुआ से देश रे नहांती हमरी भलिया समस्ते सत्यवादी पुरुष मार्गण शत सहस्र भाई अच्छी मार्गण जीवाशिवार सुविधा निमित्त महाराजा नलंक निर्देश मार्गण बोले रास्ता रास्ता गुड़िक अत्यंत सुसज्जित भाव माने सब पिचु टाइल पकैछन्ती आ कंक्रीट कर दैछन्ती रास्तार असुविधा नाही सियाड़ी के जीवानी कवि सम्राट भंज लिखिना मार्ग मार्जने रजनी कर आनी जाई रजनी कर आनंदी सकट रे बही कर्पूर धूली पड़े बोली भंज कहिसन रास्ता ऊपर पाद को जमी कोमल लागिवो पुरे एपरी सुंदर रास्ता मान नल राजा निर्देश रे गाँ को गाँ पड़ी रास्ता गुड़ी अच्छी विधि पूर्वक खोजा मार्गण गोटे मार्गण का दुआरे देखिबानी ताले एठी तो रोड आसिला आ मार्गण देखिबानी बेले कोन मार्गण बोइले भिकारी मागी खिया लोक मागी खिया लोक जो भिकारी से देश रे भिकारी के ही नाम यारी भलिया ए मागी के सारा केते जुड़ा होला ए परि जो सुंदर राज्य शासक होउछंती नळ नळ राजांको दरबार रे भीम राजांकर गोटिए भाट आसी पहुंचिला देख रे गुटे नुआ कथा सुन विदर्भ देशरु भाट आसिला भीम राजांकर भाट सेते बेले भाट माने सब स्तव पाठ करंदे राजा मानकर प्रत्येक राजबाटी की जाई निज राजांको पाई से माने स्तव पाठ करी निज राजांको किपरि अन्य राजांको पाखरे तांको गुण को सुनैबे ये थिला भाट मानकर कर्तव्य भाट मानकर कर्तव्य तेनु भाट जेते बेले आसिला नळंक पाखकु महाराजांकर जय हे महाराजांकर जय हे महाराजांकर जय हे वर्णना करू 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 राजांकर कीर्ति वो राजांकर गोटे कन्या अच्छी ता ना होछि दमयंती दमयंतीकर रूप गुण को राजा नलंक आगे वर्णना कला लेखिक तो सब आनी जेरु कोन सब लेखिक आनी जे ये कुमार युवक जेणु कुमारी प्रसंग तेणु रे भला कुमारी प्रसंग तेणु काव्य नाटक रे कौतुक भरे कला आदर रतनु जे जड़े युवक आगे जदि युवतीर प्रशंसा करा युवतीर रूप वर्णना करा युवकर मनटा निश्चय आकृष्ट हम युवक आगे जदि युवतीर रूप सौष्ठव को वर्णना करिवो आ ता देहरे बुआ रूम चम किछि न थाउ मनटा टिके छटपट हबो ना हां हां अरे बड़ सुख नाही दंपति रु कि कार्य कुबेर संपत्ति रु वर्णना कला दमयंतीर रूप कांति पुण्य श्लोक नलंक आगे कहला हे राजा नल अचलाचल संपत्तिर मालिक अभाव बोली किछि नाही किंतु बड़ सुख नाही दंपति रु कि कार्य कुबेर संपत्ति रु बड़ तनु होई जीवार जीवन बड़ तनु होई जीवार जीवन जुबांकु विच्छेद जुबांकु विच्छेद युवतीरू भाट कहला आपणकर चलाचल संपत्ति अच्छी थाउ किंतु कौन हम आपण को पाखरे आपणकर संगिनी नाही कहला संजीवी स्त्रीटी आपणकर नाही ओहो
ଭାଟ ତୁ ଏ କଥା ଭଲ କଥାଟେ କହିଲୁ ଏ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଛି ଖଟ ଫଟ ସବୁ ଆମର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲି। କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଦୂତଟିଏ ତୋର କେଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ପୁଅରେ ମୋ ଉପରେ ଆଉ ପଦେ ଭାଟ କହିଲା କହିଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ହଁ ପୁଅ ରମ୍ଭାସୁକ ସମ୍ବାଦ ବହିଟିର ନାଁ ରମ୍ଭାସୁକ ସମ୍ବାଦ। ରମ୍ଭାସୁକ ସମ୍ବାଦ ହଁ ଓହୋ କଣ କହିଲେ ଏପଟୁ ରମ୍ଭାବେଶ୍ୟା ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଏପଟୁ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ପୁଅ ଏପଟୁ ରମ୍ଭା ସେପଟୁ ସାବେଳିଆ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭେଟ ହେଇଗଲେ ରମ୍ଭାସୁକ ପଣ୍ଡିତ ଏକାଠି ଭେଟ ହେଇଗଲେ ହେଇଗଲେ ରମ୍ଭାବେଶ୍ୟା ସୁକଦେବ ସ୍ୱାମୀ ରମ୍ଭା ଟିକେ ସୁକଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲା କହିଲା ସୁକଦେବ ସୁକଦେବ क्या बात है ନବବୟମ ନବବୟ ନୂଆ ବୟସ ନୂଆ ବୟସ କାନ୍ତମିଦମ ବପୁଃ କାନ୍ତମିତ ବାପୁ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ହଁ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଧରି ଏ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇକି କଲର ଫେଡ ହେଇଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଆଁ? ହଁ ଫଟୋ ନବ ବୟସ ନବ ବୟସ କଣ? ନୂଆ ବୟସ ଯୁବକ ଲୋକ ଯୁବକ ଲୋକ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯୁବକ ମତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି କି ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ 65 ଇଏ ପାଉଁଶ ଗୁଡେ କାହିଁ ବଳି ହେଇଛ ପାଉଁଶ ଗୁଡେ କାହିଁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ବଳି ହେଇଛ ଆରେ हे तू कौन जानिबु हाँ। तू सामान्य नारी हाँ। तोरे बुद्धि बुद्धि कौन अछि अरे मो समय रे काई 500 बोली हैछि मु देखुछु मो रूप भेक देखुछु मु बाबाजी लोक वैष्णव लोक ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଭାବିଛ କଣ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ ପାଉଁଶ ବଳି ହେଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ अरे 500 नरी एटा होछि पाउडर जहा ये 500 सेया ମୁକ୍ତି କିପରି ଶୁଣ मुक्ति ମାର୍गे ମାର୍गे ନୂତନ ଉଚ୍ୟୁତ ଖଣ୍ଡେ 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 କୋକିଳା ଲମ୍ବିରାବ ରାବେ ରାବେ ମାନିନୀ ମାନ ଭଙ୍ଗେ 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 ମନମଥ ପଞ୍ଚବାଣ ମାନବତୀ ମାନ କରିକିରି ବସିଥିବ तापरे ଚୁତ ବନର ଡାଳେ ଡାଳେ କୋଇଲି ବସି କୁହୁ କୁହୁ ତାନରେ ଗାଇଦବ मानवती मान करी बइथबो सियाडे कुहू कुहे की कोइली गाउथबो ମନରେ କାମ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହବ ମାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର अच्छा अच्छा तापरे ରସିକାର आहा हा ସେ ମାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ହଁ। ମାନକୁ ଉଭେଇ ଦେଇ ହଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆସି ନିଜ ବାହୁଲତା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟନ କରିବ मो गोपालो ହେଁ? ଏଇଠି ଅଛି ମୁକ୍ତି ए मो देह कमुंड हेइ जाउछि ଭଗବାନ ସୁକଦେବ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ରମ୍ଭା ए ଆରେ ସେଠି କି ମୁକ୍ତି ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ମୁକ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି ଶୁଣ ଆଉ कोन हैं? मुक्ति एठै नाही ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୃଶ୍ୟତେ ରତ୍ନବେଦୀ ଶେଷ ହେଲା ବେଦୀରେ ହଁ। ବେଦ୍ୟାଂ ବେଦ୍ୟାଂ ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶେଷ ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଗୋଷ୍ଠ୍ୟାଂ ଗୋଷ୍ଠ୍ୟାଂ କିନ୍ନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୀତେ 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 ଗୀୟତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁକଦେବ କହିଲେ କହିଲେ ରମ୍ଭା ହଁ। ମୁକ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି ଶିଖେ ଶିଖି ମୋଠୁ देखि कहिलो हैं? मुक्तिटा कोठी अछि कोठी अछि कहिलो ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୃଶ୍ୟତେ ରତ୍ନବେଦୀ एइटा कोन जे ବହୁଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନବେଦୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି हां रत्नवेदी ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି ନାରା ବେଦ୍ୟାଂ ବେଦ୍ୟାଂ ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗୋଷ୍ଠୀ सिद्ध गंधर्व गोष्ठी ବେଦୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି माने जे गंधेई बसी बसचंती ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ମନକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି अरे बाबा तापरे ହେଁ? तापरे କୀର୍ତ୍ତଉ କୀର୍ତ୍ତଉ ନଷ୍ଟଦା ତାର ବୃତ୍ତି हां 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 ହେଁ? हां हां कीर्तन ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ कीर्तन करू ସାଙ୍ଗରେ ହଁ। ବାବୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି अरे वाह କରୁଛନ୍ତି। वाह 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 हैं? बढ़िया कथा तापरे ରମ୍ଭା ହଁ। ରମ୍ଭା हां ସେଇଠି ଅଛି ମୁକ୍ତି ସେଇଠି ମୁକ୍ତି ଆଉ ଏଠି କି ମୁକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ତମେ ତ ଭଲ କହୁଛ ରମ୍ଭା କହିଲା ସୁକ ତମେ ବୁଝି ନା ଯାଏ କଣ ବୁଝିନି हैं? କଣ ମୁଁ ବୁଝିନି ତୁ ଆଉ କଣ ବୁଝିଛୁ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଲୁ हैं? ବୁଝେଇ ଦଲୁ କସ୍ତୁରିକା କୁଙ୍କୁମ ଚନ୍ଦନୈଶ ସୁଚର୍ଚିତା ଯା ଗୁରୁ ଧୂପିକାମ୍ବରା ପୁରସ୍ଥଳେ ନୋଲୁଣ୍ଠିତା ନିଶାୟା ये वृथागत दस्य नरस्य जीवन କହିଲା ରମ୍ଭା କହିଲା ସୁକଦେବ ଶୁଣ ଶୁଣ କହିଲ କହିଲ କସ୍ତୁରିକା କୁଙ୍କୁମ ଚନ୍ଦନୈଶ୍ୟ କସ୍ତୁରୀ କୁଙ୍କୁମ ଚନ୍ଦନ ହଁ ସକାଳୁ ଗୋଳିକିରି ରଖିଦବ ଗୋଳିକି ରଖିଦବ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଲୁଗାଟି ପିନ୍ଧିଥିବ ହଁ ହଁ ସେ ଲୁଗାଟିକି ରସିକ ନିଜ ହାତରେ ନବ କିଏ ରସିକ ହଁ। ନିଜେ ସେ ଲୁଗାଟାକୁ ନବ କାଚି କୁଚି ସଫା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖେଇ ଦବ
କଣ କହୁଛ ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଗାଟାକୁ ରସିକ ନେଇକି କାଚି କୁଚିକି ଧୋଇକି ଶୁଖେଇବ ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହଁ। ଗୁରୁ ଧୂପିକାମ୍ବରା ସେଇଟା କଣ ଅଗୁରୁ ଧୂପ ଅଗୁରୁ ଧୂପ ହଁ ହଁ ଯୋଉ ଦିଅ ଆଜିକାଲି ସେଣ୍ଟ ଯୁଗ ହେଇଗଲା ହଁ, ହଁ। ସେତେବେଳେ ତ ସେଣ୍ଟ ନଥିଲା ନା ନଥିଲା। ତେଣୁ ନିଆଁ ମହିରେ ହେ। ଅଗୁରୁ ମେଞ୍ଚେ ପକେଇ ତା ଉପରେ ସେ ଲୁଗା ଟିକେ ଟାଣିକି ରଖିବ କିଏ ନିଜେ ପୁରୁଷ ଧୂମ୍ର ବାଜୁ ବାଜୁ ସେ ଲୁଗାଟି ସୁବାସିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସୁବାସ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆହା ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ପାନିଆ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଭିତରେ ରଖି ହଁ। ଗୋଟିଏ ସରା ବା ଘୋଡ଼େଣିଟିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରସିକା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ହଁ। କେଳି ମନ୍ଦିରରେ କେଳି ମନ୍ଦିର ଇଏ ରସିକ କଣ କରିବ ହଁ, ହଁ। ନା ସେ ମାଠିଆ ଭିତରୁ ସେ ଲୁଗା ଟିକେ ବାହାରେ କରି କରି। ଭଲ ଭାବରେ କୁଞ୍ଚି ପିନ୍ଧେଇ ଦବ ରସିକା ସାରେ ରସିକାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦବ ସେଟାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦବ ସକାଳୁ ଗୋଳିକିରି ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ କର୍ପୂର ଥୋଇଥିବ ହଁ ହଁ ସେ ପାତ୍ର ଟିକେ ଧରି ଧରି ଡାହାଣ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଶଳାକା ଧରି ଶଳାଟେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେ? ଶଳା ନୁହଁ ଶଳାକା ବୋଇଲେ ଚିତ୍ରକାଠି ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରକାଠି ଟିକେ ଧରି ମୁଁ କହିଲି ଶଳାକୁ ଡାକିଦବ ବୋଲି କୁଚେଲି ହିବ ଯେ ଚାରୁ ଚିତ୍ରକୁ କୁଚେଲି ହିବ ଯେ ଚାରୁ ଚିତ୍ରକୁ ଆୟତେ ରଖିବ ଯୁବା ନେତ୍ରକୁ ହେମଗିରି ଦେହେ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ମଣ୍ଡି ହୋଇଛି କି ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଚିତ୍ର ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଏକଥା ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଉଚ୍ଚ ଦେଶରେ ହଁ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ମାନ କରିବ ଡାଳି ଦାଢ଼ି, ଶୁଆ ସାରି ବଣି ଇତ୍ୟାଦି। ପାରା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗଧିଆ ସବୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଦେବେ ଅଙ୍କନ କରିଦେଇ କରିବ କଣ କଣ କରିବ ହଁ? କଣ କରିବ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସାରିବା ପରେ ନା କଣ ପିନସ୍ତନୀ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତାଙ୍ଗୀ ବିଲୋଳ ନେତ୍ରା ତରୁଣୀ ସୁଶୀଳା ନାଲିଙ୍ଗତି ଯେନ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ କାଳେ ବୃଥାଗତ ତସ୍ୟ ନରସ୍ୟ ଜୀବନ ରସିକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଇ ରସିକାକୁ ହଁ ନିଜର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଆଉଜେଇ ହଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ହଁ। ବକ୍ଷ ଉପରେ ଆଉଜେଇ ରାତି ପୁହାଇ ଦବ ଏହେ। ତା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ହଁ ଏ କଥା ଯିଏ କରିନି ହଁ ସେ ମାନବ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସାରେ ଇଏ ଉଚ୍ଚାଟ କରିଲା ନଳଙ୍କୁ ଯେ ଏବେ ଭାଟ ଯାଇ କରି ଘେନ ଦମୟନ୍ତୀ ରୂପ ଗୁଣରେ ଏବେ ଯେ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ ଏବେ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ରୂପ ରାଶି ମାନସେ କଳ୍ପନା କଲେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ବିଚିତ୍ର ପସରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ଭଲେ ନଳ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ବିଚିତ୍ର ପସରାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲିଯିବି ଆରେ ଭାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବ୍ରେନ ଆଉଟ କରିଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିଯିବି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀକି ଦର୍ଶନ କରି ମନଟାକୁ ଫ୍ରି କରି ଇଆଡୁ ଆସିବି ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଟିକେ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ନଳ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷରାଜି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି ନୈଶ ଧରି କଦଳୀ ଗଛ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ସଜନା କହିଲେ ମରୁତ ଲଳିତ ବଲ୍ଲଭ କଣ୍ଠ କଇ କ୍ଷତ ସମୁଚ୍ଚରତ ଚନ୍ଦନ ସାର ସୌରଭ ସବାର ନାରୀ କୁଚ ସଞ୍ଚିତ ଉପମ ଦଦର୍ଶ ମାଳୁର ଫଳಂ ପ୍ରଚେରିମ ପ୍ରଚେରିମଂ ମାଳୁର ଫଳଂ ସ ନଳ ଦଦର୍ଶ ପାଚିଲା ବେଲ ଫଳ ନଳ ରାଜା ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ବେଲ ଉପରେ ନଜର ପଡିଗଲା ହଁ ବେଲ ସେ କଣ ହେଇଛି କେମିତି ଅଛି କେମିତି ଅଛି ନା ମରୁତୁ ଲୋଳତ ଲୋଳ ପବନ ହବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବେଲ ଫଳଟା ପଣ୍ଡିତେ ଦୋହଲୁଛି ଏପଟେ ବେଲ ଗଛରେ କଣ୍ଟା ଅଛି ଏପଟେ କଣ୍ଟା ଅଛି ଫଳଟା ଦୋହଲିବାରୁ ବେଲରେ ସବୁ ଗାର ପଡିଯାଉଛି କ୍ଷତ ହେଇଯାଉଛି କ୍ଷତ ଗାର ପଡି ସମୁଚ୍ଚରତ ଚନ୍ଦନ ସାର ସୌରଭମ୍ ବେଲ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ 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 କରି ବେଲକୁ ଲଗାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ସୌରଭ ବେଲ ପାଖରେ ଅଛି ପୁଅରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ସୌରଭ ବନଭୂମିରେ ସେ ବେଲ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଗୁଡିକ ବେଲ ଫଳ ନୁହଁ ଇଏ କଣ ସାରେ କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାହାଡ଼ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା
ଆଉ କହିଛୁ ଜୋରରେ କହୁନୁ ଆଉ ଧୀରେ କଣ କାନରେ କହୁଛୁ विराज राजपुत्रारी जो नाम चतुराक्षर पूर्वार्धम तव शत्रुणां परार्धम तव नित्येषु बी बोइले पक्षी ପକ୍ଷୀ पक्षीर राजा ଗରୁଡ଼ गरुडंकर प्रभु ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ नारायण हैं? को विराज राजपुत्रारी नारायण कर पुओ ମଦନ मदनर पुओ ଅନିରୁଦ୍ଧ अनिरुद्ध ଅନିରୁଦ୍ଧ कंदर्प ହଁ कंदर्पर शत्रु କନ୍ଦର୍ପର ଶତ୍ରୁ भगवान शंकर ସଦାଶିବ जो नाम चतुराक्षर ହଁ सदाशिवंकर ହଁ नाम चारि अक्षर विष्णु नाम ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ मृत्युंजय ଜୟ पूर्वार्धम तव शत्रुणां ଆଜ୍ଞା पुरस्कृत महोदयंकर रोग शत्रु माने विनाश हुअन्तु ହୁଅନ୍ତୁ नित्यरे नित्यरे से बाबुंकर ଜୟ जय लाभ हेउ बोल आनंदे कबार हरि बोल बंधु मोर दीन बंधु कालिया सुना आउ जेते बंधु मोर मन माने ना बंधु मोर दीन बंधु कालिया सुना आउ जेते बंधु बड़ा राजन मोर दीन बंधु ବେଲ ଫଳ ପରେ ପଡ଼ିଛି ନଜର मोर दीन बंधु ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ସତ୍ୱର मोर दीन बंधु ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ବେଲ ଫଳ ନୁହଁ ଇଏ କଣ ଆଁ? ଇଏ ଯଦି ବେଲ ଫଳ ନୁହଁ ଇଏ କଣ ସ ବାର ନାରୀ କୁଚ ସଞ୍ଚିତୁ ଉପମମ୍ ପମ ଇଏ ବେଲ ବାର ନାରୀ ବୋଇଲେ ବେଶ୍ୟା ଇଏ ବେଶ୍ୟାର ହଉଛି ଏ କୁଚ ଉପମ ଯଦି କୁଚ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ରୂପିଣୀ ବେଶ୍ୟାର ବେଶ୍ୟାର ଏ ବେଲ ଫଳ ନୁହଁ ଯେ ହଁ। ଏ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ରୂପିଣୀ ବେଶ୍ୟାର କୁଚ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଗାର ପଡିଛି କାହିଁକି ଏମିତି ଆଁ? ଗାର କାହିଁକି ପଇଲା ଏଇ ତ ବିଟ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ନକ୍ଷକ୍ଷତ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଏ ହଁ ଆ ସତ ନା କଣ ପୁଅରେ ବିଟ ପୁରୁଷ ବେଶ୍ୟା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ବେଶ୍ୟା ବେଶ୍ୟା କାହାକୁ କହିବା ବେଶ୍ୟା ଯିଏ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଖାଉଥିବ ନା ହଁ ଆରେ ଏକ ପତିରେ ପତିବ୍ରତା ଏକ ପତିରେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଦ୍ୱିତୀୟ କୂଳ ତାଜେ ମତା ଦ୍ୱିତୀୟ କୂଳ ତାଜେ ମତା ତୃତୀୟ ଧର୍ଷଣୀ ହୁଇ ଆରେ ତୃତୀୟ ଧର୍ଷଣୀ ହୁଇ ଚତୁର୍ଥ ପୁଷ୍ଚାଳି ବୋଲାଇ ଚତୁର୍ଥ ମୁସ୍ତାରେ ବୋଲାଇ ଏ ପୁଅ ଏକ ପତିରେ ପତିବ୍ରତା ଏକ ପତିରେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପତି ହଁ ହଁ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରତିବ୍ରତା ନା ଆଉ କାହାର କଣ ପାଞ୍ଚଟା ପତି ଅଛି ଗୋଟିଏ ପତି ହେଇଥିବ ଗୋଟିଏ ପତି ସ୍ୱାମୀ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ହଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିବ ଓହୋ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କି ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ କରି କରି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ କରେ করে ସେଇ ହଉଛି ସତୀ ହଁ ହଁ ସେଇ ପ୍ରକୃତା ସତୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଆଉ ଯେତେ ପୁରୁଷ ସବୁ ତା ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଏଇ ହଉଛି ସତୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ଅଣ୍ଡିରା ଆଉ ସବୁ ମାଇଚିଆ ପୁରୁଷ ବୁଝିଲୁ ସେ ଆଜ୍ଞା। ହଉଛି ସତୀ ସତୀ ଆଁ? ମୋରି ସ୍ତ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୂଳଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କୂଳଟା ଆଁ? କୂଳକୁଟା କୂଳ ଯାହାର ଦୁଇଟି ବିଟ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି ଅଛି ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୂଳଟା ମାନେ ଯାହାର ଦିଟା ସ୍ୱାମୀ ତୃତୀୟ ଧର୍ଷଣୀ ତୃତୀୟ ଧର୍ଷଣୀ ତିନୋଟି ବିଟ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବିହାର କରେ କରେ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ଷଣୀ ହଁ ଚାରୋଟି ଚାରୋଟି ବିଟ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବିହାର କରେ କରେ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁଷ୍ଚାଳି
ପାଞ୍ଚଟା ପୀଠ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବିହାର କରେ अरे पंचम षष्ठे बेश्या हुए पंचम षष्ठे बेचा हुए 7-8 पुंगी बोलाए ସାତ ଆଠ ପୋଙ୍ଗି ବୋଲାଏ 5ଟି 6ଟି पीठ पुरुष संगरे हाँ। जे विहार करे सदाबले बेश। पुओरे हाँ। से होची बेश्या ବେଶ୍ୟା ये जंगल हाँ। रूपिणी बेश्या हाँ। 6टी पीठ पुरुष संगरे सदा विहार करे ଜଙ୍ଗଲ 6ଟା ପୀଠ ପୁରୁଷ हाँ ପୀଠ ପୁରୁଷ ଟିକେ 6ଟା କାହିଁ ଆସିଲେ ग्रीष्म ଜଙ୍ଗଲ? वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत ବସନ୍ତ ଆଉ ये हेले 6टी पीठ पुरुष 6ଟା ଋତु ये 6टी ऋतु जंगल रे प्रवाहित होउछि ହଉଛି ସଦାବେଳେ 6ଟି ऋतुरे जंगल परिवर्तन होउछि ହଉଛି को ऋतुरे कोपरी परिवर्तन हुए ଆଜ୍ଞା ना एही परि भाव रे परिवर्तन चालिछि ଚାଲିଛି तेणु ये 6टी पीठ पुरुष संगरे जंगल रूपिणी बेश्या विहार करिबारु ପରିବାରୁ ताकू बेश्या बोली कहिले श्रीहर्ष ବେଶ୍ୟା तहु अधिक पति कले ତହୁ ଅଧିକ ପତି କଲେ महावेश्या बोलाए भले ମହାବେଶ ବୋଲାଏ ଭଲେ 5-6 रु जदि अधिक पति ग्रहण कला 8 9 अधिक पीठ पुरुषଙ୍କୁ संगरे विहार कला ହଁ ହଁ हैं? 10 9 11 12 ताकू कुहाଯିବ महावेश्या ଆ ଯଦି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ପୀଠ ପୁରୁଷ କରିଦବ जदि 100 पर्यंत जीव ଯିବ बा तत्वधिक जीव ଯିବ तहु अधिक ପତି କଲେ महावेश्या बोलाए भले ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଯେ ବ୍ଲକ ଯାକ ପୀଠ ପୁରୁଷ କରିଦବ सहस्र सज्जार नायिका ଯେ ताकू ଦେଶ कुहाଯିବ सहस्र सज्जार नायिका ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ आ, ବାହାରେ बस केते को हैं? ସିଏ କଣ ହବ? आज श्रीहर्ष कहले ये बिलफल नुह जे ଆ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ जंगल रूपिणी बेश्यार ए होची कुच्च संचित ଆରେ उपमा ଆପଣ ଯେ ଉପମା ଦେଲେନି କି ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଘରେ ରଖିଛି ସିଏ କହୁଛି ଆରେ ଜଇତା ତୁ ମରିଗଲେ ମୋର କେତେ आ, ଘଇତା बस अरे ठिया करेंगे ना काली घइता ठिया करेंगे बस मते ई कथा कहूची बसंत आज्ञा भूलिबा पई जाइथिले नळ नळ किंतु नळंकु से बेलफल हां बेश्यार कुच्च परि जणा पड़िला जणा पड़िला पुणी मनटा सेई आडी की गला लागी गला कहले गलत पराग भ्रमी भंगी विपता नैषधरे श्रीहर्ष कहले गलत पराग भ्रमी भंगी विपता प्रसरित भृंगा बळी नाग केशर समार नारा चनी घर्षणे स्खल ज्वलन कण शाणमिव व्यलोकय नागेश्वर फूल उपरे भ्रमर माने बसिछन्ति खाली श्लोक आदि आज्ञा केते श्लोक मु गोड़ी पके की गणी पारुनी पुरे आज्ञा भ्रमर बसिछन्ति नागेश्वर फूल उपरे गोलाकार भावरे हां हां भ्रमर माने भ्रमर माने भ्रमर इदु गोल हेकी बसचंदी हां बसचंदी श्रीहर्ष उत्प्रेक्षा कले कोन उत्पे कहली ये नागेश्वर फूल नुह आ ये कोन ये भ्रमर बसी नाहंती ये कोन ये गोटिए शाण पथर चक्की शाण चक्की हाँ ये को चक्की शाण पत्थर ये शाण चक्की रे किए शाण दउछि ये रहउची ना कंदर्प कंदर कंदर्प ता सरकु ये शाण पथर चक्की रे शाण दबारु दबारू ज्योत कण जोलत कोन शाण देला बेले सब अग्नि झुल बाहरे अग्नि हां छिटिका हां? छिटिका बाहरियो नागेश्वर फूल उपरे भ्रमर तले बसी पड़ुछि बेस से गुंड गुड़िक पराग रेणु गुड़िक हाँ। तलकु खसी आसुछन्ति हां हां श्रीहर्ष उत्प्रेक्षा कले हाँ। कहले कंदर्प शाण पथर चक्की रे सरकु शाण दबारु दबारू हां? दबारू ये पराग रेणु खसुनु जे नाय ज्वलत कण जोलत कोन ज्वलन कण हाँ। अग्नि कणा गुड़ाक वर्षण होउछि हौजी एहीपरि दृश्य को देखी 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 नळ टिके आगे गले बोले अधिकरू अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।